Pero kung atong ibutang si Sara Duterte makonvicted gyud sa Senado, matangtang gyud si Sara Duterte, may impeach gyud si Sara Duterte, nya dili na siya makadagan sa 2028. Posible man nga ang iyang isuon si Basti Duterte, dako ay tsansa kay makakuyog man si Sara sa campaign sa tibok Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, makakuykuyog man si Sara Duterte, pwede man siya maka back up sa iyang igsuon. So kung dili destiny ni Sara Duterte nga mahimo siyang presidente, posible ari sa mga iyang igsuon, posible si Basti Duterte. So maayong buntag kanatong tanan ug welcome back sa atong channel. Ug daghan kayong salamat di ay mga par sa inyong pagsuporta sa kuang mga viewers, sa kuang mga subscribers, ug ilabi na gyud sa kuang mga bag-o nga mga subscribers diha. Daghan kayong salamat ninyo ug maayong buntag kanatong tanan. So karon sa dili pa ta magpadayon sa tuang hisgot-hisgotanan matag adlaw, palihog ko og subscribe mga par kay para ma-update mo sa atong mga i-upload nga mga video reaction. So karon mga par, balik ta aning isgotanan nato matag adlaw, kabahin aning impeachment ni Sara Duterte kay nahitabong voting ngadto sa House of Representatives o gideklarar gyud sa House Committee on Justice nga sufficient in substance. Unya inig abot ani ngadto sa kuan sa plenary, lahi na pud ang botohan ngadto sa plenary kay dito sa House Committee on Justice sa 55 ka mga congressman o nakakuha sila og 54 ka boto sa mga congressman. So bot pasabot nga padayon ang impeachment ni Sara Duterte. Unya igabot nga to sa plenary, dili pa ta kasiguro mga par kay kinahanglan man sad og kanang 1/3 nga signature, kinahanglan og 1/3 nga pirma sa mga congressman kung angay bang ipadayon gyud ang impeachment ni Sara Duterte. So posible nga makakuha sila ngadto sa plenary, posible nga ma-impeach si Sara ngari sa lower house kay nakakuha naman sila daan og 54 ka mga boto sa mga congressman. Unya dili na sila maglisod igabot ngadto sa plenary kay kinahanglan na sila og kanang katunga, kinahanglan na sila ma 52 ka mga boto sa mga congressman. So dili na ta mahibong kung nganong ma-impeach si Sara ngari sa lower house kay na may mga aligasyon nga na mga congressman nga nakadawat og sa katong kwarta nga malita-malitang kwarta. Unya nakita bitaw nato nga to sa voting nga to sa House Committee on Justice nga ang mga congressman pag voting nila lami kay mga katawa, lami kay smile. Hasta gani si Luistro nang kiot gani kayog smile si Luistro. So halata yun kayo, pero dili ta masangil mga par nga nakadawat sila. Pero namoy aligasyon, wala mo ko nila nang imbestigahe ang katong 18 ka mga marin nga moy nagtugan nga na mga congressman nga nakadawat og malita-malitang kwarta. So posible gyud si Sara Duterte ma-impeach sa lower house, pero ikabot nga niya to sa Senado kay lahi naman ang pagboting nga to sa Senado kay kinahanglan man sila og requirements nga 2/3, kinahanglan man requirements nga 2/3 para ma-impeach si Sara. Siguro ang kaniyang mga senador ani careful gini sila, bantay gini sila sa ilang pag voting kay ang nagbantay nila ang mata ra ba tibok Pilipinas ang nagbantay nila kung mubutar ba sila sa impeachment ni Sara or dili. Gawas lang kung naay basbas gikan sa Malacañang, kung naay basbas gikan sa Malacañang, may puruhan nga mahadlok ang mga senador kay gisampula na baya nga parehani kuan si Bong Revilla gisampula na gipapriso karon si Bong Revilla. Si Bong Revilla tan-awan ninyo sa nang
kauban pag na sa administrasyon. Pero tanawa ninyo si Bong Revilla gipapriso ba. Posible ni nga mo ni ihadlok sa mga senador kung dili sila mo votar sa impeachment ni Sara. Pero sa akong tan-aw, sa kuang analysis lang, kung walay basbas sa Malacañang, kung walay pagpanghadlok sa mga senador, paparihan ni Bong Revilla, dakog tsansa nga maabswelto si Sara Duterte sa Senado. Pero kung aduna gani basbas gikan sa Malacañang, kana posible nga mahadlok ang mga senador ug mosunod ni Bong Revilla. Kay lahi ra baron kabantay mo kung kontra sa administrasyon, dali ra kayo nga mapasakaan og kaso. Kung kakampi gani sa administrasyon, wala sila iimbestigar. Wala iimbestigar ang Malacañang, wala iimbestigar ang ombudsman. Mo nay nabantayan nato karon nga lahi kung mo kontra ka sa administrasyon. Mo na nga lisod kaayo ni sa mga senador karon, pressure kaayo ni sa mga senador kay kung mobotar sila sa impeachment ni Sara, tibok Pilipinas ra ba ang nagbantay nila? Tibok Pilipinas ang muhukom abot sa 2028 nya. Kung di sad sila maminaw sa Malacañang, sila man say makasuhan, gukdon sad sila sa administrasyon, mo nang alisod kaayo sa mga senador karon kung asa sila mo pabor sa impeachment ba, ilabang ipa-impeach si Sara or dili. Mo na careful yun kaayo ang mga senador karon nga mo silbi nga mo judge sa impeachment ni Sara unya sa umaabot. Atong ibutang si Sara Duterte makonvicted yun sa Senado, matangtang yun si Sara Duterte, may impeach yun si Sara Duterte, unya dili na siya makadagan sa 2028. Posible man nga ang yang isuon si Basti Duterte, dako ay tsansa kay makakuyog man si Sara sa campaign sa tibok Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, makakuykuyog man si Sara Duterte, pwede man siya back up sa iyang igsuon. So kung dili destiny ni Sara Duterte nga mahimo siyang presidente, posible ari sa mga iyang igsuon, posible si Basti Duterte kay kanang ang simpatiya sa mga tao, pero si Basti Duterte lahi ra kayog di kalidad ni Sara Duterte. Pero kung mukuyog si Sara Duterte sa campaign Luzon, Visayas, Mindanao, posible gyud kayo nga si Basti Duterte mudaog. So mo ni atong bantayanan mga parno, ato ning sundan pirme unya palihog og subscribe sa kuang YouTube channel para makahatag ta ninyo og update, para makahatag ta ninyo og mga video reaction. Unya daghan kayong salamat ninyo og mayong buntag kanatong tanan.